पीठ ये खाए पिटू ये चंदन मारिक पैसा देले नना को आए देखु नना ए चंदन भाव मारिदे पिटू ये मारी मुझे आसबि आ गोटे दिन आसबि सब बहुत जिनस। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ कार्तिक ऑफिशियल ब्लॉग आज किसी नहीं आसू चलते देखा आम जाइलु सारा मंदिर से मोर किसी कम था सारा मंदिर टोटाल आम बुली पाइलुनी आम जाइलु सारा मंदिर आ बुलाबुली करूँ किटा आम ये करूँ भिडियो करूँ देखा आप पोस्ट करुँची सारा मंदिर जस्ट आम भोक लगी सेपट कम टे जाइलु खाई आसलु टोटाल भिडियो आप संपूर्ण फास्ट टू लास्ट पहुँच देखु चलतु देखा। परदेसी मेरे यारा और जूम कर पूरा काट देख पूरा काट जूम खोला पर काट देख मोर भी काच गाड़ी बाड़ा कथा कौन किस किस जगन्नाथ माँ सारा पीठ ये खाया पीया हो खाइबा सारा मंदिर को आसचे आसवा छुट्टी दिन आम ये खाया को आसलु सादा टे खाया आसलु भाविलु प्रसाद टे खाईदे टे सादा ये आखापाखे थिलु ये खाईदे केमी कौन प्रसाद हो देखा आम प्रसाद खाଇବା सब ये सब मंदिर चारिपट जगन्नाथ प्रसाद हो माँ प्रसाद होना आम ये सीना ये करवा लगे पचार 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 के पैसा मार चंदन हाँ ए पिटू ये चंदन मारिक पैसा देले नना को आए देखु नना ए चंदन भाव मारिदे पिटू ये मारी लुटी नहीं खाए पचार पचार के पचार खाया ना बाईस पछर देवे देवे से पछर पछर देवे दौना हाँ ना ना पछर दौना भात प्रसाद दौना जाऊ पचान पचान मैं पचर आम चाहिए प्रसाद नहीं पारू तो पछर दो ना जाऊ ना जा सिंग थरे ना ना पचर दौन ना जा देव थे पचर ना के पचर दुटा मन चाहिए आज्ञा पचर ना दुटा दबनी प्रसाद चाहिए गोटे प्रसाद अधिका देदेला हम पछे दिया संपूर्ण प्रसाद आ चढ़ाई देवी अधिका टी हम मुझे देवी
ହଁ କେଇଟା ତମର ଆମ 3ଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ବାଗେଇ 3ଟା ବାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ କଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ମୁଁ କଣ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ବସା କେଠି ନା ବୁଝିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ନା କୋବି ପଡ଼ିବ ନା ଟମାଟର ପଡ଼ିବ ନା କିଛି ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାରୁ କନ୍ତଳ କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଲମା ଆଉ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ନନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଠି ଏବେ ଆସିଛେ ଆମେ ଚାଲ ବସିବା ଚାଲ କେଉଁଠି ବସିବା ଏଇଠି ବସିବା ହାତ କେଠି ଧୋଇବା ଏବେ ହଁ ହାତ ଧୋଇବା ଧୋଇ ଅଛି ନାହିଁ ଆରେ ହାତ କେଠି ଧୋଇବା হ্যাঁ নে 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 କେଇଠି ମତେ କହ ଟିକେ ଏଇଠି 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 ଆମେ ବୋତଲ ନେଇ ଆସ ନେଇଥାନ୍ତା ବୋତଲ ପାଣି ବୋତଲଟା ବସିବା କେଠି ଏଇଠି ବସିବ 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 କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା ମାଛ ତ ଖାଲିଆଟେ ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ ବସିବି ତାପରେ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଦଉନ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା ଏଇଠି ବସୁନ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଅଛି ଲୋକେ ରାଇସ୍ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ଦେଇଦେବୁ ମୋତେ ନ ଖାଇବୁ ଯଦି ରାଇସ୍ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ପ୍ରସାଦ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଲକି ଏବେ ଖାଉଛେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ ଏଇଠି ଲକି ବସିଛି ଆଉ ପୁରା ଖାଉଛେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପୁରା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥର ଭୋଗ ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଛି ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ସେଠି ଆସିବ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ ଭାରି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସି ଖାଇବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଠି ଆସି ଖାଇବା फ्रेंड्स रखा आज भिडियो आम सारा मंदिर अच्छे ये बुलाबुली करते देखा ए कौन चलती ये जार मानस ये आसवे ये बौर वृक्ष डूरा बांधे ये मानसिक पूर्ण हेले देखा कौन कौन सब ये अच्छी ये कौन करुँच कौन ना घी दीप आलती सब ये आपण मैंने नहीं पारे किंतु ये अच्छे ये मुझे आसबि आ गोटे दिन आसबि सब बहुत जिनस नहीं जी बहुत जिनस ये मुझे जी कौ दिन गोटे आसिक फ्री है जिन किसी आसबार गुरुवार दिन आसमी
ଲୁଗାପଟା କାଚି ଦେଇକି ବୁଝିଲ ନା ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ। ନା ଏଇ ମାଲଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 60 ଟଙ୍କା। ହାଁ କୋଳା ମାଲ। ହନୁମାନଙ୍କର ନା କଡ଼ା? କୋଳା ମାଲ। ହଁ କୋଳା ମାଲ। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ